VK पांड्यान जे ओडिशा को बहुत समय धरी प्रभाव तैयारी करते सी बर्तमान सन्यास नहीं जाए। नवीन बाबू गोटे एकाटिया लोक ना स्त्री अच्छी ना छुआ अच्छी ना घरे एका कहारी ऊपर तो गोटे डिपेंड करके रहिबो ना नहीं ये देखला दक्ष कार्य करि पारुची तारी सा पांड्यान सहित रहले सुजाता कार्तिकेयन को ऊपर आपको कमान सुजाता कार्तिकेयन को 2000 ରୁ 2004 मसीहा पर्यंत जो नवीन पट्टनायक चीफ मिनिस्टर होइके रहिले इट वाज अ गुड गवर्नमेंट कि 2004 पर से नवीन पट्टनायक भी चेंज हो बीजेडी संगे लड़िया को केते कोटी टंका दरकार थिला 19 मसिया ओडिशा गरीब नुहे आम ओडिया गुड़ा गरीब से आमे दायी तो कांग्रेस सरकार कौन बहुत भल था बीजेडी सरकार से तो गोटे आपण काठू लांच नहीं ना मंत्री थिला बेले किंतु आपण लांच दियंती बोली गोटे अपवाद अछि। हाँ से छाड़ू से भितर को जीवा नहीं तो मुझे कहबी जे कांग्रेस सरकार बीजेडी सरकार आउ बीजेपी सरकार 2 वर्ष बीजेपी सरकार ये तीन सरकार भितर 2 लाइन लेखा आपण कौन आपण कहबे ए बही रे आपण सब सत कथा लिखिचंती आप अविश्वास हो सरकारी स्कूल कई पिला पाठ पढ़ुना कहीं सरकार गोटे नियम करना जी सरकारी स्कूल पढ़ो से सरकारी एते अभियोग तले जाने कि हमको विरुद्ध काई क्यों तो आपण बही लिखिचंती मु गोटी टंका भी राजनीति में नहीं आपण एते टंका इलेक्शन में केमति खर्च करन एते टंका कोठी प्रथम जो जीतिली 80 मसीह मोर हां 19 में 19 कहबी नहीं आप चिंता करें विजु बाबू मत टिकेट देवाक चाहूले गोटे बाई इलेक्शन T20 मैच आप देखुवे 20 ओवर खेल हां ये 8 ओवर खेली सारे खाली बर्तमान आम आशारे रहीचु किंतु रन ना रन हो राजनीति श्रेष्ठ नीति ये तो सबुठ दुष्ट नीति हो गला। नमस्कार श्रीत निरंजन पट्टनायक जहाँ को आप भल भाव जानती गत किछि दिन हम तांकर बही को नहीं चर्चा चली विभिन्न चैनल रे आपण तांकर इंटरव्यू देखिथिबे मु ए इंटरव्यूटी को टिके स्वतंत्र करबा पई चेष्टा करिवि एवं बहिर बाहर को जाई मो मन को आसुथिबा केतोटी प्रश्न मु तांको पचरिया पई स्थिर करछि। श्रीत पट्टनायक आपण को स्वागत करिवि ए बही रे आपण सब सत कथा लिखिचंती आप अविश्वास हो सत लुचैचंती केते कथा लिखी नहीं बा लिखिया को चाहना जहाँ लिखी हाँ लिखा को चाहिए लिखी नहीं काहे लिखना बेस गोटे कंट्रोवर्सी करने को चाहिए मोर शुणु मोर बही लिखा इच्छा नाला मु भल साहित्यिक नुहे कि भल लेखक नुहे कि भल ज्ञानी नुह मुझे साधारण लोक मिडिल एवरेज स्टूडेंट तेणु गोटे लेखा लिखी करकम मोर से क्वालिटी बा कैपेसिटी नाही भल लिखिचंती आपण तो सुंदर भाव रे कथा कहवा स्टाइल रे कहिचंती नैरेटिव बहुत भलो अछि खाली मो गोटे कथा सर आपण ठर जानिबार कथा ते को कथा को आपण कहिबा को चाहिना सो मु आपण मने पके दोछ आपण केतेटा कथा मो भीतर आछ काली भी मोटे खबर कागज रे पढुतली इंद्रजीत राय को काहे की जानकी बाबू एते प्रोटेक्शन दौले आपण कहवा सत्वे अंजना मिश्र मामला रे सारा ओडिशा जिते बड़े तांको कथा को नहीं चर्चा करथिला काहे कि इंद्रजीत राय को इस्तीफा दवा पई जानकी बाबू कहले भितरी कारण कहीं कहले नहीं हां इंद्रजीत बाबू पिला दिनु युवक अवस्था से कांग्रेस दल सहित ओतप्रोत भाव जड़ित थे मुझे जानी नहीं परवर्ती समय शुणिली मोर से खबर नथिला कि किसी नथिला जानकी बाबू एपरिक मेट्रिक पढ़ला बेले खोर्धारे घर सहित संपर्क थिला एवं जानकी बाबू बापा कौन जड़े साधारण शिक्षक थे एलपी स्कूल शिक्षक थे पंडित लोक थे तो ये खोर्धा स्कूल पढ़ुले आर्थिक अवस्था खूब भल था तार नुह किए कहला से ट्यूशन घर करते जाने क्यों जानी क्यों किए कहला मत जाने केते सत मुझे चेक करने तेणु से दुर्बल था एवं परवर्ती समय जानकी बाबू सहित संपुक्त होकर रोते
ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ସେ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇକି ଥିଲେ। ହଁ ହଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦଳରେ ଥିଲା ହଁ। ତାଙ୍କ ଇଏରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ କି କଣ ହଉ, ସେ ଯାହାଠୁ ଜାନକୀଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଚର, ଯାହା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ କିମ୍ବା ଯାହାଠୁ ସେ କିଛି ଉପକାର ପାଇଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଳକୁ କରିବେନି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ, କାହିଁକି ନା ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାୟ ହବା ଉଚିତ ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି। ଶୁଣିଲେନି ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନାଇଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଆଗେ କରିଦେଲେନି, ସିଏ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ ହେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ହଁ 3 ଜଣ ଶପଥ ନେଲେ। ବାକି ତକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ 1995 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ନେଲୁ। ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ 3 ଜଣ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ କାହାକୁ କରିବା, ପଚାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜ ଅନୁସାରେ ନାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗେ ପଚାରିଥିଲେ। ପଚାରିବା ଭିତରେ କାହାକୁ କରିବା, କହିଲେ କାହାକୁ କରିବା ମାନେ ଗଙ୍ଗାଧର ରଥଙ୍କୁ କରିବେ। ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ, ଗଙ୍ଗାଧର ରଥଙ୍କୁ କରିବାର ମୋର ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ରିଜର୍ଭେସନ କଣ? ନାଇଁ, ସେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ୱିକଲି କେସରେ ସେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ୱିଡ୍ର କରିଗଲେ, ସେଟା ବହୁତ ବାଧିଛି ମତେ। ସେ ତ ଇଲେକ୍ଟେଡ କେସଟା ତାଙ୍କର ଲଢୁଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ରଥ, ମଝିରେ ସେ ୱିଡ୍ର କରିଗଲେ, ସେଟା ମତେ ବହୁତ ବାଧିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଇସ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଷ୍ଟେଟ। ଗଙ୍ଗାଧର ରଥଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କେହି ଏକ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖୁନି ଯେ କି ମୋର କ୍ୟାପେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଷ୍ଟେଟ। କିନ୍ତୁ ଜାନକୀ ବାବୁ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାୟ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ତାକୁ କହିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ମୁଁ କହିଲି ହି ଇଜ ନଟ୍ ଦି ରାଇଟ ପର୍ସନ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଇ ନୋ ହିମ୍ ପର୍ସନାଲି, ହି ଇଜ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟୁ ମି, କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି କଲେ ସେ। ଆଉ ଯଦି ଏ କଥାଟା କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ଅପୋଜ କରେ। ଆପଣ କହିଥିଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଆଗରୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦେଲି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ଉଠେ ମୁଁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମଧ୍ୟ ଅପୋଜ କରେ। ଆଇ ନୋ ହ୍ୱାଟ ଇଜ। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ନାରୀ ମାନେ ନାରୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ସେ କରିପାରନ୍ତି। ଭେରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଭେରି ସାର୍ପ। ସେ ସବୁ ବହୁତ ସଦ୍ଗୁଣ ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେ ଏହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ହବ, ସେଇଟା ମୋର ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ନଥିଲା। ନା। ତ ଆପଣ ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ୱିକଲି କଥା କହିଲେ ଯେ ଆପଣ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ୱିକଲିରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଯାହା ବାହାରିଥିଲା ତା ସତ? ବିଲକୁଲ ସତ ନୁହେଁ। ସବୁ ମିଛ? ବିଲକୁଲ ସତ ନୁହେଁ। ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ଚିତ୍ରଣ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଅଞ୍ଜନା କେସ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, କଣ ହେଲା ଅଞ୍ଜନା କେସ? 20 ବର୍ଷ ପରେ, 30 ବର୍ଷ ପରେ ବିଷୟ ଧରା ପଡିଲା। କେସର ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଜାନକୀ ଏନିୱେ କନେକ୍ଟେଡ, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ପରସେପସନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ଯେ ଜାନକୀ ବାବୁ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ବୋଲି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନେ ଥିବ ଜୟଦେବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କେସ୍, ଯୋଉଥିରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ କଲେ ଜୟଦେବ ପଣ୍ଡା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅମୀୟ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଡିଜି। ସେ ବି ଯାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ସେ ବି ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇଲେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସମ୍ପର୍କ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସତ ନା ମିଛ? ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ ସତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ସେ ଛବିରାଣୀ ହଉ କି ଅଞ୍ଜନା ହଉ କି ଯୋଉ ହଉ, ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ। ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ତାହେଲେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହି ୱାଜ ଦ ହେଡ୍ ଅଫ ଦି ଷ୍ଟେଟ। ନବୀନ 20 ବର୍ଷ ରହିଲେ,
ତାଙ୍କ ନାଇଁ। ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆସିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାନକୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବାର କାରଣ ହି ୱାଜ୍ ଫ୍ରି ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଫ୍ରି ଆକ୍ସେସ୍ ଥିଲେ କଣ ତାର ଏମିତି କାହିଁ- ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ? ଜାନକୀଙ୍କର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଥାଇପାରେ, ସେ କଥା ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ, ହଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସବୁ ଗୁଡିକ ପବ୍ଲିକ ପରସେପସନକୁ ଆସିଲା, ହଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିଛି, ସେ ଅଞ୍ଜନା କେସ୍ ହଉ କି Illustrated Weekly ହଉ ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକଲି ଆଉ ଲେଟେଷ୍ଟ ଜୟଦେବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ହଉ, ହଉ, ମୁଁ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ନବାକୁ ଚାହୁଁନି। ହୁଁ। ମୁଁ 98 ମସିହା କଥା କହୁଛି, ମହାବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଅମୀୟଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଡିଜି ଦେଇଥିଲେ ଆଫିଡେଭିଟ୍, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି, ତାକୁ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମିଛ। ଜାନକୀଙ୍କର କଣ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ହଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ପବ୍ଲିକ କୁ ଆସିଛି ସବୁ ସେଗୁଡିକ ସବୁଗୁଡିକ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ଅଞ୍ଜନା କେସରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବାହାରିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତି, ବା ଛବିରାଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି କିଛି ବାହାରିଲା? ହଁ, ସେଠି କିଛି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ହଁ ଯୋଉମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିକି ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଦେଲେ। ଏଇଆ ହେଲା କଥା। ତ କିନ୍ତୁ ଜାନକୀଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ବହିରେ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି, ବହି ହଉଛି ସମୟ ସାଥୀ, ଅରାଜକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କୋଉ ଅରାଜକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ଜାନକୀ ବାବୁ ଦଉଥିଲେ? ନାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାର୍ଟିଟା ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଯୁବକ, ଭଲ ଯୁବକ, ଖରାପ ଯୁବକ ସବୁ ତା ଦେହରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ଶାସନ ଦଳ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସର ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଭାଜନ ଥିଲା, ସେ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ବସି ଆପଣ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେନି, ନା ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ, କାରଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହବ। କାହିଁକି କଣ ସେ ପୁରୁଣା କଥା ତାକୁ କରିକି ମୁଁ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହିଟି ଯୋଉ ଲେଖିଛି, ମୋର ବହି ଲେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମୁଁ ସେମିତି ସାହିତ୍ୟିକ ନୁହେଁ କି ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବହି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ବହି ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ମେଟ୍ରିକ ବେଳେ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଯେତେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବହି ଆଣି ସବୁ ପଢିଛୁ। ଇଭିନ୍ ଆଉ ସୋ ମଚ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ 9th କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ବାରବାରା ଫିଚି କଥା ଆମେରିକାନ ୱାର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ମହିଳା କେମିତି ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇଁ, ଆମେରିକାନ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ଅଲସୋ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ମି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବହି ନୀଳଶୈଳ ହଉ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବହି ହଉ, ଗୋଦାବରୀ ସିଂହ ମେଳ ହଉ, କି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ବହି ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ମୋର ମେଟ୍ରିକ ବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ପଢୁଥିଲୁ, ଆଜିକାଲି ଆଉ ପିଲା ପଢୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା। ପିଲା ବେଶୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ। ମୋବାଇଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୋବାଇଲ? ବହୁତ କମ୍। ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ଫ୍ୟୁଜ ଗୁଡାକୁ ଦେଖେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡାକୁ ଦେଖେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୋବାଇଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହି ପଢିବା ଅପେକ୍ଷା? ଜଲ୍ଦି ହଉଛି, ଜଲ୍ଦି ହଉଛି, କମ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ବହିଟା ପୁରା ପଢିବାକୁ ପଡିବ ନା, ସମୟ ଦରକାର। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ପଢୁଛୁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ବେଶୀ ଧୋକା ଖାଇଛନ୍ତି ନା ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହେଇଛନ୍ତି, ବେଶୀ ବେନିଫିଟ ପାଇଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟମକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ? ସବୁ ଉଭୟ ଅଛି। ଲାଭବାନ ହେଲି କେତେବେଳେ? ଲାଭ ପାଇନାହାନ୍ତି ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବି କଂଗ୍ରେସର ନେତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆସିବା ଦରକାର, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଇଟା ଯେମିତି ଜାନକୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଯେ ସବୁ ଆଲିଗେସନ ସତ, ଏଇ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେଇପରି। କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଆସିବ କେତେବେଳେ? ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଆଗରୁ ତ ମାମୁଁ ଘର ସହିତ କାମ କରୁଥିଲି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ମୁଁ 68 ପରଠୁ କାମ କଲି। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ପାଏ। ଖଣିରୁ ଆପଣ ପଇସା ପାଆନ୍ତିନି? କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ମୋର ବ୍ୟବସାୟର ବ୍ୟବସାୟ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଇଏସ୍ସି ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲି ଯେ ମୁଁ ଘରୁ ଗୋଟେ ପଇସା ନେବି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢିବି। ଆପଣ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନରେ ବି କାମ ଓକିଲ କରିବି, ଓକିଲ ହେବି, ମଧୁ ଭଳିଆ ଓକିଲ ହେବି। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ଜୀବନର ଆମ୍ବିସନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଆମ୍ବିସନ। ଆଉ ରାଜନୀତିଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବେ ଭଗବାନ ମତେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ, ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୋର ବଦ୍ଧ ଧାରଣା, କାରଣ ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ମୁଁ ରାଜନୀତି ସହିତ। ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବହିରେ ଯେ ରାଜନୀତିରୁ ମୁଁ କିଛି ବେନିଫିଟ ପାଏ।
बेनिफिट आर्थिक बेनिफिट किसी नहीं नहीं किंतु आपणकर प्रतिपत्ति आपणकर संपत्ति आपणकर व्यवसाय को राजनीति प्रभावित करेनी अर्थात राजनीति रे थिबा जोगु पावर सिस्टम रे थिबा जोगु आपण बेनिफिट पाइचंती कि नाही दैट इज द मेन पॉइंट यू हैव आस्किंग मी आपण देखियो जेतिकी मु माइनिंग मु कष्ट करी नहीं थी गोटे भी कांग्रेस सरकार मळे नहीं नाही सबु स्वतंत्र जन कांग्रेस सरकार समय पाई पवित्र मोहन प्रधान जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और माइनिंग मिनिस्टर थे तो गोटे बाहर करदे कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर मुझे जो बड़ बड़ काम कंट्राक्ट करूली 75 मसीहा पर्यंत मु कंट्राक्ट कांग्रेस सरकार समय किछि पाइ न किछि पाइ नॉट ए सिंगल वन तेणु कांग्रेस सरकार टू मु कौन प्रकार बेनिफिट नहीं नाही किंतु कांग्रेस रे इलाजन थिले किंतु आपन को पावर रो गोटे एपरि के भुवनेश्वर मोर जमी खंडी अछि हां से जमी खंडी मध्ये मो नारे ट्रांसफर मु करि पारे नहीं कांग्रेस सरकार देला पड़ नीलमणि राउतर सरकार ला सेति बेले मो नारे ट्रांसफर होला तो कांग्रेस सरकार टाइम रे मु कौन प्रकार बेनिफिट नहीं नहीं एवं मो पुओ मान को मो भाई मान को मु इंस्ट्रक्शन देछि जे ओडिशा सरकार सहित कौन प्रकार व्यापार करिवो नाही काई कले मु जेहेतु राजनीति रे अछि के तो दोषारोप करि पारती मंत्री थाई कि ता भाई मान को ता परिवार को साहाय्य कर ता सत्य मध्य पटनायक परिवार को नै कि गोटे बहुत कथा सुना जाय जे माने क्षमता रे थिबा बेले जाने के क्षमता रे थिबा आप गोटे दृष्टांत दियंतु किछि पाइना फायदा मु किछि फायदा पाइनी आपन को भाई जदि आप कहती जे सौम्यरंजन पट्टनायक गोटे खबर कागज बाहर कले सौम्यरंजन पट्टनायक एक्चुअली प्रथम बाहर करना सेटा प्रथम सभा सान भाई ताकू आरंभ करथिला पब्लिकेशन करिया पे एही समय सौम्य बाबू फेरनु फेरी से इडे लेक्चरशिप थला बनारस रे ए कहले अच्छा हो तले मु ए कार्यटी करी तांकर राजनीति तार भी पिला दिनु राजनीति करिवार गोटे प्रवृत्ति थला नले से बीए पढ़ला बेले रेवंशा कॉलेज प्रेसिडेंट पाई कंटेस्ट कर न था से रक्त तार से जीन टा बोधे थिला आम घरे आगु व्यवसाय बोले किछि नथला मो गोसाबळ हमर किछि व्यवसाय नथला कि मोर बापा दादा को बेले बोधे आपन फर्स्ट जनरेशन आमे होछु फर्स्ट जनरेशन मु फर्स्ट आपण बिजनेस करबा सिखेले भाई मान आपण सिखेले बिजनेस मु कई सिखेबी से मानकर मानसिकता आसिला से व्यवसाय करबा पे कले जिनि एटा तो सौम्यबाबूर संवाद करवा व्यवसायिक मनोवृत्ति नथला कौन आप तो जानती खबर कागज वाला कौन केते कौन लाभ हुए से समाज ये आरंभ कला सौम्यबाबू 8 कोटी 9 कोटी टका एडवर्टाइजमेंट पाइला ये कोटी भी पाऊन लॉस चल फॉर 20 इयर्स लॉस चलती संवाद फॉर 20 कांग्रेस सरकार गला संवाद पैसा रोजगार आरंभ कला ना कांग्रेस सरकार थिला पर्यंत संवाद वाज ऑलवेज सफरिंग लॉस सौम्य फेस वेरी हार्ड टाइम तो परिवारवाद रो कथा काहे के आसे आपनको विरुद्ध रे आपनको परिवार लोकन विरुद्ध जो माने जानी न थांती प्रकृत सत्यटा कौन से जिते जो देखुं राइज कर भाव कांग्रेस थी राइज कर ना कांग्रेस थी कि बड़ कंट्राक्ट पाइनी कांग्रेस थी कि माइनिंग पाइनी कि कांग्रेस थी कि कांग्रेस बेले संवाद आमर परिवार भितर भाई तारा तारा जो बेपार करता से तार माछ बेपार कला एक्सपोर्ट कला सरकार जगह कौन अच्छे निजर उद्यम निजर प्रचेषार निज कष्ट साध्य से निज गोड़े निजे छिड़ा एस्टाब्लिश तो राजनीति जी समय आप क्षमतार रही जानकी बाबू आशीर्वाद जो किसी ना राजनीति तो जानकी बाबू आशीर्वाद तो प्रश्न उठुनी जानकी बाबू जाना आगुरी जानकी बाबू सहित घनिष्ठता हवा पूर्व बहु आगुरी राजनीति अच्छी सेल्फ मेड मु पिला दिन अच्छे राजनीति କିନ୍ତୁ जानकी बाबू थिले बोली आपण एनर्जी मिनिस्टर हेले जानकी बाबू थिले बोली आपण हेल्थ मिनिस्टर हेले जानकी बाबू थिला जोगु आपण कैबिनेट रो सबुठारु प्रभावशाली मंत्री थिले नहीं जानकी बाबू नथिले मु सोंतु सेमिति हेले 1965 मसिया रे
ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ବିଜୁ ବାବୁ ମତେ ଟିକେଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ରେ। ଆପଣ ଠିକ ନେଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି? ବିଜୁ ବହୁତ ତ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ହଁ ମୁଁ ଆଇ ୱାଜ କ୍ଲୋଜ ଟୁ ହିମ୍ ଫ୍ରମ 1960 ଅନୱାର୍ଡ। ହୁଁ ହଁ 65 ମସିହାରେ ଫୋର୍ସ ମି ଟୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଇନ୍ କେଉଁଝର। ଆଇ ରିଫ୍ୟୁଜ। ହୁଁ ପୁଣି 71 ମସିହାରେ 74 ମସିହାରେ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ମତେ ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ନାହିଁ ତ ସେଟା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଇ ରିଫ୍ୟୁଜ। କାରଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ କଲି ମୁଁ ତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲିକି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିନେଇ। ହଁ ମୁଁ ସିନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଏଠି କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କି ଡିସିସି ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଛି କି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କନଭେନର ହେଇଛି। ବଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦି ପିପୁଲ ଗାଁରେ। ହୁଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ରିଫ୍ୟୁଜ କରିଛି 74 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 74 ମସିହାରେ ରିଫ୍ୟୁଜ କଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଭଗବାନ କାହିଁକି ବର ଚେଷ୍ଟା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାଟାରେ କିଛି ହଉନି। ତେଣୁ ନାଇଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତି ବୋଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ ପଶିବା। ହୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତ ଆପଣ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ରାଜନୀତିରୁ ନେଇନି। ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇଲେକ୍ସନରେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି? ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠି? ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ତ म्युनिसिपालिटी इलेक्शन मोर 7,000 टका खर्च होता। 19 मसीहारे 14 मसीहारे 9 मसीहारे प्रथम जो जीतिली 80 मसीहारे मोर 45,000 टका खर्च था। 45,000 45,000 19 मसीहा बेलू सेटा केते रे शुणु 85 जीतिली 53,000 टका खर्च होता। 53,000 टका लक्ष पहुंची नथा केबे। किंतु 2004 मसीहा पर 2004 भी मोर खर्च होनी। आश्चर्य बाप मत सब पंचायत लोक से जोड़ कर खर्च होते। मुझे गोटे नुआ बजट मुझे देखिए लोक मो प्रति श्रद्धा अच्छी ना ना मुझे प्रचार कली मुझे जो पैसा देले मुझे छेड़ा ये पैसा देले आपन पूरा पैसा लोक पैसा 2004 मसीहा इलेक्शन 9 मसीहारे लोक पैसा देले कि नहीं? 9 मसीहारे मु लोक पैसा नहीं नहीं मोर जहाँ संचित अर्थ था से अर्थ में खर्च कर लक्ष पहुंचला 14 और 19 14 तो मुझे ठिया ही नहीं। हाँ 19 कह नहीं तेणु बहुत सभा मु कहे जे ये राजनीति केते असत्य हो गलानी। जी देशर प्राइम मिनिस्टर होची जी चीफ मिनिस्टर होची जी माने सब बड़ बड़ नेता है कि सब बिना पद पदवी रहउचंदी कई सत कहू नांती। सत इलेक्शन कमिशनर जो देची जे केते खर्च कल तार हिसाबटा दबो से जवाहरलाल नेहरू होंतु इंदिरा गांधी होंतु अटल बिहारी वाजपेयी होंतु किंबा मनमोहन सिंह तो डायरेक्टली इलेक्शन लड़ी नांती किंबा आज मोदी होंतु से माने प्रकृति में जेतिकी खर्च करुचंदी इलेक्शन सतटा लेखिकी इलेक्शन कमिशनर को दउचंती कि आमे एमिति गोटे परिस्थिति देश में पहुंची गलेनी। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। चीफ जस्टिस जे होतो से सत कहतो हेलो व्हाट इज द रियल डेमोक्रेसी। तो 19 मसीहारे आपण कोन सत कहिसंदी केते पैसा खर्च करछन? मु सत कहली सत कहनी आपण गोटे उदाहरण सृष्टि कलेनी सत कहि जे केते पैसा आपण 19 इलेक्शन में खर्च करछन करी तो नहीं आ ना कोन मन भीतर प्रतिक्रिया रहिला। हां किंतु मु सत कहनी तो केते टका जेति पैसा खर्च करछि आपण सेति इलेक्शन मु लेखि के देनी तारो अधिक खर्च मो पाई किछि लोक बाइगना खर्च करछंती ये कर से करना मु कोन पाई। तो आपण कोन प्रचुर टंका खर्च करथिले 19 मसीहा माने 80 मसीहा को कंपेयर कले 19 मसीहा हेले नेवन डिफरेंस दिस इज द चेंज। 24 मसीहा बेले को स्थिति कोन हला? 24 मसीहा एका कथा नथिंग लेस और मोर लाइक 19 2004 मसीहा टू आपण लक्ष्य करथिबे इलेक्शन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ता हम ओडिसा रे बदल गला। 2004 पर्यंत तार गोटे सीमा था। इवन मु कहबी 2004 मसीहा पर्यंत जो नवीन पट्टनायक चीफ मिनिस्टर रहिले इट वाज ए गुड गवर्नमेंट। नवीन पट्टनायक आपण विषय कथा लिखिछ। हां
he was not encouraging corruption, he was not encouraging any favoritism ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2004 ପରେ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଯୋଉ କରପସନ ହଉନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। 2004 ମସିହାରୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅ ଟର୍ନ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ସନ। ଆପଣ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଇଲେକ୍ସନ ରେ ଭିତରକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ କେବଳ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, କ୍ଷମତାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଚାଲିଛି ଆପଣ ତ ପାଠୁଆ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। 2000 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 1% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ଦେଶର ଅର୍ଥର 12% ଥିଲା। ଏ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମୁଁ ମନରୁ କହୁନାହିଁ। 2025ରେ 1% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶର 44% ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ। ତେଣୁ where are you driving at? ତ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି 19 ଆଉ 24 ଇଲେକ୍ସନ ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ? ଅର୍ଥର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶାସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ 19 ରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ 24 ରେ ସେତିକି କଲେ, ପ୍ରାୟ 24 ରେ ବି ଆପଣ ମିଛ କହିଲେ। ହଁ ସତ ଯେତିକି ପ୍ରକୃତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଇଲେକ୍ସନରେ ସେତିକି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ଦେନି। କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ହିସାବ କୋଉଠି ଦେଇଛି। ତ ଇଏ ଆପଣ କଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ନା ନିଜେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ? ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ 19 ମସିହାରେ ମୁଁ ସଭାପତି ଥିଲି ମୋର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ଦଳର ସବୁ ଲୋକ କେମିତି ଲଢିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ପାରିଛି ସେମିତିକି ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ନିଜେ ନା ଆପଣ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲେ 19 ଇଲେକ୍ସନ? ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ବେପାରୀଠୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟିଏ ନେଇନି କି ଏଆଇସି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନାହିଁ 19 ମସିହା। ଆଉ ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନଟା ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଇ ପଇସାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇଲେକ୍ସନଟାକୁ ଲଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଆଇସିସି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ତ 24 ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ବା 19 ବେଳକୁ ଆପଣ 19 ବେଳକୁ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ 19 ବେଳକୁ। ତ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ 2019 ଇଲେକ୍ସନ ରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ନା ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନାଇଁ 19 ମସିହା ବେଳକୁ ମୁଁ ସଭାପତି ଯେହେତୁ ଥିଲି ମୁଁ ସଭାପତି ହେବାକୁ 19 ମସିହା ବେଳକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। କାରଣ ମତେ ପ୍ରଥମେ ସଭାପତି କରିଥିଲେ 11 ମସିହାରେ, 12 ମସିହାରେ ମତେ ପୁଣି ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଲି କରିକି ଆପଣ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲି। 18 ମସିହାରେ ପୁଣି ଆପଣ ହେଲେ। 18 ମସିହାରେ ମତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଡାକିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବସେଇଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ ସେତେବେଳେ ଏ ସହିତ ଏହା କଥା ହେଇଥିଲା 4ଟା ଫେଜରେ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଫେଜରେ ଇଲେକ୍ସନର ପଇସା ମୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବି, ଆଉ 3ଟା ଫେଜର ପଇସା ଏଆଇସି ତରଫରୁ ଦେବେ। ମୁଁ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ରାଜି। ଗୋଟିଏ ଫେଜର ଯୋଉଠି ନିର୍ବାଚନ ପଇସା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ଭିତରୁ ତାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ 3ଟୁ କରିପାରିଲି। ସେ ତ ମୁଁ ଭାବିଛି ଏଆଇସିସି ଦବ, ଏଆଇସିସି ଗୋଟିଏ ବି ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ କଣ କରିବି? ଏଆଇସିସି ମୋଟେ ପଇସା ଦେଲା? ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିଲେନି? ଟଙ୍କା ଦେଲି, ଯାହା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦେଲି। ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିଲା ଭଳିଆ ତାକତ ସେତିକି ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆପଣ ସେଠି ମାର୍କ କରିଥିବେ ଯଦି ମନେ ଥିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ କରି କହିଲେ ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିବାକୁ ହେଲେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା 19 ମସିହାରେ? ମୁଁ ହିସାବ କରିପାରିବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? କିଏ କହୁଛି କିଏ 10 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, କିଏ କହୁଛି କିଏ 20 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, କିଏ କହୁଛି 7 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। ଜିତିଲା ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ନା ହାରିଲା ବାଲା କହୁଛନ୍ତି? ବାହାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଜିତିଲା ବାଲା ବି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ବା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିଟର ହବ ତ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବିନି। ତଥାପି ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 10-12 କୋଟି ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜିତି ପାରିବନି,
ଇଲେକ୍ସନ ଫେସ୍ କରିପାରିବନି ତାହେଲେ 147 ଗୁଣ ତା ଛଡା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ପାର୍ଟିର ପତାକା ତିଆରି କର ପାର୍ଟିର ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କର ଟିଭି ବାଲାଙ୍କୁ ଦିଅ ବିଭିନ୍ନ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଁ ଆଜିକାଲି ଏଇଟା ସ୍ପଏଲ୍ଡ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଜବାହରଲାଲଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଡେମୋକ୍ରାସି ଏଥିପାଇଁ ନେତା ଯାଇନା ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦାୟୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ 20-30-40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନର ରାମ ରାଜ୍ୟ କୁଆଡେ ଗଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଗଲା ବେଳକୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଟଙ୍କା କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି ଏବଂ 2004 ମୁଁ ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ମୋର ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିଲେ ତାପରେ କୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ଭୋଟ ଆଣିବାର ପସନ୍ଦ ଉଠୁନି ସ୍ୱପ୍ନର ବାହାରେ ଏବେ ଏବେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା ଦରକାର ହଉଛି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କଲେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଆଗରେ କଣ ହଉଥିଲା ମିଟିଂ ଲୋକେ ଦୋକାନ ଦେଲେ ମିଟିଂ ଆସୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ତାକୁ ଗାଡି ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିବେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଲୋକ ହିସାବରେ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଆପଣ ଆଣିବେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ବିଜେପି କି ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ସେଇ ଲୋକ ବିଜେପି ଗାଡି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଲେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଯେତେ ବଡ ମିଟିଂ ହବ ଜାଣିବେ ଯେ ବେଶୀ ଗାଡି ଲାଗିଛି ସେତେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେତେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ନେତା ଆଉ ନାଇଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ 2004 ଠୁ ଓଡିଶାରେ ଚାଲିଯାଇଛି ତ ଏମଏଲଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ବି ସେମିତି ହଉଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏମଏଲଏ ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ବୁଲିବେ ବା ଜଣେ ନେତା ବୁଲିବେ ସେ ତ ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ମୋ ରୋଗ ଅଛି ସେ ତ ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଜଣେ ଏମଏଲଏ ହେଇଗଲା ଯଦି ଏମଏଲଏ ମାନେ ଯୋଉ କରପସନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାର ଲୋକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାର ଲୋକ ଆଗରୁ ସବୁ ଏମଏଲଏ ହଉଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ସେବାକାରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବେଳେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିଲା କାରଣ ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯଦି ୱାର୍କର ଆସିଲା କି ତାଙ୍କ କନଫ୍ୟୁଜ ଲୋକ ଆସିଲା କାହାର ପାଠ ପଢା କଥା କାହାର ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କାହାର ବାହାର କଥା କାହାର ଏକାଦଶ କଥା କାହାର କେତେ ଏତେ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହଉଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଲୋକ ମାଗୁନଥିଲେ ପଇସା ଆପଣ ନା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ଗାଡିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡି ଖର୍ଚ୍ଚ ନଉନଥିଲେ ନାଇଁ ଏବେ ନଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏବେ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି ସମାଜର ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ରାଜନୀତିରୁ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ମୁଁ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜନୀତି କରାଯାଏ ରାଜନୀତିଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀତି ଏ ତ ସବୁଠୁ ଦୁଷ୍ଟ ନୀତି ହେଇଗଲାଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀତି କେତେ ହେଇଗଲାଣି ଅନ୍ୟାୟ କରପସନ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଏମଏଲଏ ଟା କଣ କରିବ କୋଉଠୁ ବିଚାର ପଇସା ତ ଏମଏଲଏ ପଇସା କୋଉଠୁ ନିଏ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାର କଣ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜି ପିସି ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆଉ ପିସି କାରବାର କେବେ କରିବେନି ତାହେଲେ ସେ ସଚେତ ଥିଲେ ପିସି କାରବାର ହଉଛି ନହେଲେ ପିସି କାରବାର ହବନି ଉଠିଲା କଥା ତାହେଲେ ପିସିଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନସେବା କରିବା ରାଜନୀତିର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ନାହିଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ହଉଛି କ୍ଷମତା ଆସିବା ନିଜ ସେବା କରିବାଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଜଣେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବା ଏସବୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କରିବା ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗଲେଣି ମଧୁବାବୁ ଗଲେଣି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଜଣେ ଏମଏଲଏ ପାଇଁ ଆଶା କରିବା ଉଚିତ କେମିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତ ଆମ ପ୍ରଦେଶ କଥା ଏଇସବୁ ନଥିଲା ମୁଁ ତ କହିବି 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ହାୱା ସାଉଥରେ ଜୋରରେ ହେଇଗଲା ତାମିଲନାଡୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଫାନ୍ଧ୍ର ବାବା ଆମେ ଶୁଣିକି ଆସିଛେ ଯୋଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହେ ମୋର 45,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି
बहुत परिवर्तन बहुत परिश्रम बहुत मन भितर बहुत अशांति जे आमे देशटा स्वाधीन है सत जो गणतंत्र पाई गांधी जवाहरलाल स्वप्न धरिक जो श्रेष्ठ संविधान हाँ भारत वर्ष कराई मोर आउ गोटे दुटा प्रश्न अच्छे आपण कांग्रेस सरकार समय नेता तंत्र थिला अमला तंत्र गुरुत्व नथिला नवीन बाबू समय नेता तंत्र रहिलानी अमला तंत्र रहिला आ भितर डिफरेंस कौन को मॉडल भल नेता पावरफुल हेले भल ना अमला तंत्र पावरफुल हेले भी नवीन बाबू क्षमता रहिला से पॉपुलर बनिले 24 वर्ष रहिले नेता माने जानकी बाबू को डुबे देले कांग्रेस को डुबे देले किंतु अमला तंत्र 24 वर्ष काल नवीन बाबू क्षमता रहे सुस्थ गणतंत्र माने नेता तंत्र नेता यदि- तंत्र भल नेता हबार अच्छी निष्पत्ति नेता मान नबार अच्छी ताकू जो निष्पत्ति जो सरकार लोकों स्वार्थ पाई करिवो ताकू इम्प्लीमेंट करवाला शासन बड़र दायित्व किंतु जिते नेता दुर्बल होकर दुर्बलता बढ़िबो सबु दृष्टि तेणु शासन तंत्र पर संपूर्ण निर्भर करेंगे एवं दुर्नीति शासन तंत्र लोकों माध्यम रे आपण दुर्नीतिर प्रोत्साहन देबे तेणु सेठी आ गणतंत्र रहिबो तो कांग्रेस सरकार कौन बहुत भल था बीजेडी सरकार ये दृष्टि तो निश्चय भल था ये दुर्नीति जो नेता माने भल चलैथिले अमला तंत्र नहीं नहीं मु तो कहबी नहीं जे कांग्रेस समय संपूर्ण दुर्नीति मुक्त थिला बोली हां से कथा मु कहबी नहीं से जवाहरलाल नेहरू गला पर से सब आस्ते आस्ते उड़ी जाइए वो बही मु लिखी नहीं मु जानी नहीं मात्र 17 टंका पाई केडी मेलव्य had to resign from the central ministry आपण एक बही अच्छी कि नहीं देखी मन पड़ूनी जब लिखिदेवी तो भल केडी मेलव्य had to resign 17 from the 17 टंका 1700 नुहे 17 टंका 17 टंका कौन से स्टोरी आज 17 कोटी तो गोटे 17 कोटी 1700 कोटी को 17,000 कोटी को तो बीजेडी मॉडल व्हाट इज द डिफरेंस ना ना मोर प्रश्न बिटवीन जवाहरलाल नेहरू टाइम एंड नाउ मोर प्रश्न होची कांग्रेस रिजिम आ बीजेडी रिजिम भीतर आपण किछि डिफरेंस देखुना ओडिसा रे एते प्रोग्रेस हैला नवीन बाबू एते पॉपुलर बनिले आउ कांग्रेस जो मूलदुआ पकैला कांग्रेस 15 वर्ष भीतर जो कार्य सब आरंभ करी रहला तार सुफल नवीन पट्टनायक समय मिलला एवं नवीन पट्टनायक 16 की 25 वर्ष धरी से गोटे दायित्व पाइले जनसाधारण देले एवं जेपरी भाव में मनमोहन सिंह टाइम रे अर्थ दृढ़ीकरण करागला तार एडवांटेज रे अन्य प्रदेश जी भाव में प्रोग्रेस कले आम राज्य से प्रोग्रेस करू नाही कि से दूरदृष्टि से विजन नाही खाली गोटे उदाहरण दवाई चाहे आप कहते ना किस पूर्व जे बर्तमान ओडिशार रेवेन्यू जहा से 78% माइनिंग रो आपण निजे कहते तो एटा गोटे बेले थला केन्दुपत्र वाला पॉलिटिक्स की कंट्रोल करते गोटे बेले थला कॉन्ट्रैक्टर माने करूले बर्तमान से परिस्थिति आसी पहुंची गले एवं यह ठीक कि भूल किए विचार करिवो जे शासन करिवो से मैंने विचार करिवे आयरन रु पैसा आसुची बक्साइट रु पैसा आसुची कोल रु पैसा आसुची मेनली दिनडा मिनरल हमर राज्य पैसा पाउची दी वे माइनिंग गुडी को ऑक्शन होची एवं विभिन्न पूंजीपति को दिया होची इज इट राइट इला सब रिकवरेबल जिनस नुह कोई गंजर को खोली खोली अच्छा 30 वर्ष आप आयरन छाड़ देवे देन व्हाट विल हैपन आम पाख राज्य झारखंड छोट राज्य ताकरी बहुत आयरन डिपोजिट अछि आर दे पुटिंग सच ऑक्शन एंड गिविंग आउट टू आपण कोन कहउछन्ती खणी आउ खोलिबा बंद ताकू कंजर्वेटिवली करिवार अछि फ्यूचर को अनेक
ହଉଛି ତ ଏତେ ଆଇରନ୍ ର ସବୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ତାହେଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡା କାହିଁ ହଉନାହିଁ? ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉଛି, ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ହଉଛି। ଆଜି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇ ଯୁବକ ମାନେ ଯାଇକି ତାମିଲନାଡୁରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରିକି କନେଷ୍ଟବଳ ହଉଛନ୍ତି, କିରାନୀ ହଉଛନ୍ତି। ଇଜ୍ ଟଚିଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେତିକି ମଦର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲାଣି, ଷ୍ଟିଲ୍ ହଉ ଆଲୁମିନିୟମ ହଉ, ଆନସିଲାଇଜେସନ କେତେ ହଉଛି? ଯଦି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତା ଯେ ମଦର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଯେତିକି ଆମେ ଯେତିକି ଷ୍ଟିଲ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯେତିକି ଆଲୁମିନିୟମ କରୁଛୁ, ତାର 50% କି 60% ଆମେ ଷ୍ଟେଟରେ ଆନସିଲାଇଜେସନ କରିବୁ, ଦେयर ୱିଲ୍ नो ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଥିଲେ ମତେ ପିଲା ବେଳେ ଯେ ମିନିମମ୍ ଜଣଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ନୁହେଁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଡା ଗରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ମୋ ବହି ପୂର୍ବ ପିଢି ପାଇଁ ଲେଖିନି ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଆମ ପିଢି ପାଇଁ ଲେଖିନି, ନା ନା ଆମ ପିଢି ପାଇଁ ବି ଲେଖିନି, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ପାଇଁ ଲେଖିଛି। ଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ନଥିଂ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ମଣିଷ ହେଇପାରିଛି, ଏବଂ ତୁମେ ବି ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କର, ନିଜେ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବି ଭଲ ହବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଆକସ୍ମିକତା, ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସଚେତନ ଭାବରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ ଛିଡା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଇନ୍ସପିରେସନ ଆମ ପରିବାର, ମୋର ଇନ୍ସପିରେସନ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଭଲ ପାଏ। ଆମର ଯୌଥ ପରିବାର ତ, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ବେଳକୁ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ପରିବାର ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ବାହାରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଯାହା କିଛି କରିପାରିବେ। କଣ କରିଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇପାରିବେ? ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପରିବାର ଯখন ଧର ସମ୍ବାଦ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ସୋମବାବୁ କଣ କରିଛି, ସୋମବାବୁ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବାଦରେ ଥିଲେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ନଥିଂ, ଆଇ ହାଭ୍ କଣ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁଡ୍ ଦେମ୍। ତାରା ଫାଲକନ ମୋ ଭାଇ, ସେ ମୋ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ started with career as a bank employee, ମାଛ ବେପାର କରି ମାଛ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରି ଆଜି ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଛି। ମାଇ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର। ତାମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଦିଅ ଯାଇକି କଣ ସେମାନେ ସରକାରରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି? ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛି? ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱେ କେବେ ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଦିଅ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି। ନିୟମ ବାହାରକୁ ଆପଣ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ନା, ନିୟମ ବାହାରକୁ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି। ଗୋଟେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଜଣେ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇରିଗେସନ ପାୱାର ମିନିଷ୍ଟର, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବିରାଜନ ସମିତି ଖାଲି ଅର୍ଡର ସପ୍ଲାଏ ଅର୍ଡର ଦେଇକି ସବୁ ଇଏ କରି, ସତରେ କଣ ଆପଣ ଅର୍ଡର ଦଉଥିଲେ ସପ୍ଲାଏ? 100% ରଙ୍ଗ। ତା ଉତ୍ତର କଣ ଦେଇଥିଲି ମୋର ମନେ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଣ ଦେଇଥିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କୋଉ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସିନାହିଁ। ଯେତେ ଯୁଆଡେ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାନ୍ତି ଯେତେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ ସବୁ ମୋର ରିଲେସନ? କେଉଁ କୋଉ ମହାନ୍ତି କୋଉ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଉଠି କଣ ବେପାର କଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ? ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର କୌଣସି ଭାଇ ଅର୍ଡର ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ବେପାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଇ ହାଭ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଟୁ ଇଟ୍। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଆଲାଉ କରେନି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସହିତ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ, କି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହେ ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବେପାର କରିବି। ମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ଗୋଟେ ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ କାହାଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବେଳେ ବା ବାହାରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପବାଦ ଅଛି। ହଁ, ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ କାମ କରେଇଦେବାକୁ? ଅଦ୍ଭୁତ। ଜୀବନରେ ଆପଣ କେବେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କହିଥିଲି ପା, ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ମାଇନିଂ ପାଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ କିରାନୀ କି ଆଉ କେବେ ଜୀବନରେ ଲାଞ୍ଚ କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି? କେହି ନାଇଁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗଲାବେଳେ ଯୋଉ ପିସି ନଉଥିଲେ ପିସି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଇଛି 75 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ। ଏବଂ ସେଟା ବଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଯୋଉଦିନ ମୋ ବାପା ମଲେ 1975 11th ନଭେମ୍ବର, ବାପାଙ୍କ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି ରାଉରକେଲା ବେଦବ୍ୟାସରେ, ରାତି 2ଟା 3ଟା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ, ବାଲିରେ ବସିଛି,
ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇସାରିଲେଣି, କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୋ ଭଳିଆ ତ ଜଣେ ହିପୋକ୍ରାଟ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ହିପୋକ୍ରାଟ ନିଜକୁ ଭାବିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ କିଛି ଭୁଲ କରୁଥିଲା କି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇଁ ଓଭରସିଅରକୁ ପଇସା ଦେଉଛି, ଏସଡିଓକୁ ପଇସା ଦେଉଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭକୁ ପଇସା ଦେଉଛି। Am I not a hypocrite? That day I decided that I will not ମୁଁ ଆଉ do କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କରିବି ନାହିଁ କି ଦୁର୍ନୀତିର ରାସ୍ତାରେ ରହିବି ନାହିଁ। ମାଇନିଂର ତ ମୁଁ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି କରିକି ମାଇନିଂ ପାଇନି, ତେଣୁ ମୋର ଦୁର୍ନୀତି କରିବାର କୌଣସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡିନି ଆପଣ? କେବେ ମୁଁ ନେଇନି, କେବେ ତ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇନେଇ କି ଆଉ ନେଇନି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉଟା କଥା ପଚାରିଲେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ କାହିଁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ହାବିଚୁଆଲ ନଟ୍ ଟେକର, ହଁ ଗିଭର ନଟ୍ ଏ ଟେକର, ଅଭ୍ୟାସଗତ ଲାଞ୍ଚ ଦବାକୁ ଦଉଥିବା। ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଆଡମିଟ କଲେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରାଇବ୍ ଟେକର ନୁହେଁ, ମୁଁ ବ୍ରାଇବ୍ ଗିଭର। ସିଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଘଟଣା। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲା, ସେ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା, ମାଇନିଂରେ କାମ କରୁଥିଲା, ତା ସହିତ ତାର ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଟ୍ରକ୍ ବିଜନେସ୍। ଜନକ ଅଫିସର ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରକଟି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଶଳା କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସିଏ ବିଚାରା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଟ୍ରକ୍, ସେ କେମିତି ଦବ ତାକୁ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ନେଇଥିଲା ତାଠୁ ସେ କିଛି ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଫିସରକୁ ସେ ପଇସା ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କେମିତି ଆସିଗଲା? ସେ ଯେହେତୁ ମୋର କର୍ମଚାରୀ, ସେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଇଜ ଏ ବ୍ରାଇବ୍ ଗିଭର, ତାହେଲେ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଜଷ୍ଟିସ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ରଖିଥିଲେ? ସେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଜଣା ନଥିଲା କ'ଣ? ଜଣାଥିଲା। ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଭିତରକୁ ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏଗେନ୍ ଏ ଜଘନ୍ୟ ରାଜନୀତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟ୍ କରେଇଥିଲେ? ସେମିତି ଗୋଟେ ଏରକମ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଥିଲେ। ତ I am not a bribe giver, nor I am anyway. I was not before the court. I am not involved in the case. ତଥାପି ସେମିତି ଲେଖିଲେ। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ଅଫିସରକୁ ଦଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ କହି ସେଠି ବି ମୁଁ ସିଧା ମୁଁ କହିଛି ଯେ ନୋ ଏ କନସର୍ନ, ଆଉ ସେଟା ସେ କର୍ମଚାରୀ ସେ ତାର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କି ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଅଫିସର ପଇସା ନିଅନ୍ତି କି ନ ନିଅନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ ନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ଲାଞ୍ଚ ଦବା ବା ଲାଞ୍ଚ ନବା ଏ ଦୁଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କି କେବେ କରିନାହିଁ। ଯାହା କରିଛି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛି 75 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 75 ମସିହା ପରଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇନାହାନ୍ତି କି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ସେତେକୁ ନିଜକୁ ଜଣେ ନିଜକୁ ଭାବିଲି ଆମେ ହିପୋକ୍ରାଟ। ମୁଁ ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି, ଅଥଚ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି ଲାଞ୍ଚ ଦଉଛି, ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦଉଛି, ପିସି। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ବାପାଙ୍କ ମରିବା ଦିନଠୁ ମୁଁ ତ ଭାବେ ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲି, ଲାଞ୍ଚ ନେଇନି କି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇନି। ତ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ ବିନା ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାରରେ କୌଣସି ବିଜନେସ ସମ୍ଭବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା କେବେ ଲାଞ୍ଚ ଦବନି ବୋଲି? ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାର ସେମିତି ସେ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ପୁଅ ତ ମୋର 3 ଚକିଆ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ବିକୁଛି, ଲାଞ୍ଚ କ'ଣ ଦବ? ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ଲାଞ୍ଚ କାହାକୁ ଦବ? ତ ଲାଞ୍ଚ ଦବାର ପରିଷଦ ତିଆରି ଲାଞ୍ଚ ଦବା, ମୁଁ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରେ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା ଭଳିଆ ବିଜନେସ କର ନାହିଁ। ନହେଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିଥାନ୍ତି ମାଇନିଂ କର, ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ କର, ତୁମେ ଅମକ କର। ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, ଇଏ କରିପାରିଥାନ୍ତି। I have tried my best to keep them away from all sorts of business. ଭଲରେ ରୁହ, ଖାଇବା ପିଇ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହିସାବରେ ରୁହ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କର। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର, ବିଜେଡି ସରକାର ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର, 2 ବର୍ଷର ବିଜେପି ସରକାର, ଏ ତିନିଟି ସରକାର ଭିତରେ
दुई लाइन लेखा आपण कहूँ कौन आपण कहबे 2004 पर्यंत नवीन बाबू सरकार गोटे भल सरकार था ता परवर्ती समय एज यूजुअल पावर लइबा लोभरे से पथभ्रष्ट होती जहाँ चाहिए ही वाज रूलिंग दी स्टेट इन ए गोल्डन पीरियड जिते अर्थर अभाव नथिला कि इनकम प्रोब्लेम नथिला ताकू सी जदि प्रॉपर भाव में यूटिलाइज करते ओडिशार प्रगति आहरी बेसी होता वर्तमान सरकार आशा आकांक्षा लोकों बहुत होती T20 मैच आप देखुवे 20 ओवर खेल हाँ ये 8 ओवर खेली सारे खाली बर्तमान आम आशारे रहीचु किंतु रन ना रन हो रन हो तो कांग्रेस सरकार दी धाड़ी रे कांग्रेस सरकार जहाँ करितला 15 वर्ष भितर तार सुफल आज लोक मैंने पाउछंती जदि मु कहबी आपण माने सब एते भलो काम करतिले से पैसा नथिला सरकार सरकारी चाकरिया को दरमा देवा पैसा नथिला ओवरड्राफ्ट लोक दरमा दिया किंतु सेतिक बेले जेतिकी विकासमूलक कार्य होईची रास्ता हो पोल हो इरिगेशन प्रोजेक्ट हो इलेक्ट्रिसिटी हो ERP काम हो ये भारत प्रथम भारत मार्केट इवन चाउल गरीब लोक चाउल दवा केवल मद्रास आरंभ होता मिड डे मिल मद्रास आरंभ होता कि कांग्रेस सरकार से सब कार्य से राज्यर इकोनॉमी बढ़े जो आलुमिनियम होती आलुमिनियम किए करता कांग्रेस टाइम हीराकुद नाम केबे होता कांग्रेस टाइम रेंगाली केबे होता कांग्रेस टाइम होता अपर क्लब कहता कांग्रेस टाइम होता इंदिरावती कांग्रेस टाइम होता कैन यू टेल मी वन फॉर 25 वर्ष तो खूब बिगर प्रोजेक्ट ओडिशा रे हला केते जण पुंजीपति आसी ओडिशा रे केतोटी स्टील प्लांट कर बिजू बाबू तो स्वप्न देखी कदम जन गई से जाइए तेणु ये गोटे गोल्डन पीरियड थिला नवीन बाबू टाइम रे जोटा को ओडिशार चित्र को संपूर्ण रूप से बदली कर दे पारे तो मोर कहया कथा होची जे आपण माने एते भलो काम करिसंती बोली कांग्रेस सरकार समय आपण कहउचंती ताले आगु को कांग्रेस रो भाग्य कोन कांग्रेस जितिबो केबे क्षमता को आसीबो कहीं आसो ये बिजू बाबू कौन 10टा सीट पाइक रही नथिले पुणी 90 मसीह तो पावर को आसी तो 26 वर्ष रो गैप हे गला किए कहि पारे केतळ कोन जदि एहीपरि भाव वर्तमान प्रकृत तथ्य बाहरिकी खाली एडवर्टाइजमेंट भाषण माध्यम चलो एवं किसी समय पूर्व कहली जे जो 1% लोकों भितर 12% देशर वेल्थ थिला से बर्तमान 44% को आसला तेन देश कौ आड़ गति कर जो आप जो 10,000 टका कथा कहले गोटे भारी उपादेय जिन भारी शिखिले हाँ जदि आम से आड़ को गति कर विपरीत दिगरे गति कर एग्जैक्टली हाँ जदि शासन आभिमुख्य न हुए देशर अर्थनीति लोकंर अर्थनीति जो सामाजिक सुविधा सुजोग जदि सरकार सृष्टि न करे तो देश में केमती डेमोक्रेसी माने कौन मोर लास्ट क्वेश्चन आपन को रहलो जे एबे नुआ परिवर्तन आसुची राजनीति रे जेएनजी को कथा कहा जाउची वीके पांड्यान जे ओडिशा को बहु समय धरी प्रभाव तैयारी करथिले से वर्तमान सन्यास नै जाइछन तांको पत्नी सुजाता राउत कार्तिकेयन आछन आपण भाबुचंती जे अपोजिशन पॉलिटिक्स ओडिशा आहुरी अधिक सक्रिय होउची सुजाता कार्तिकेयन को ऊपर आपण को मत सुजाता कार्तिकेयन को विशेष भाव में जानी नहीं केवल पीएससी मेंबर थिला बेले से कटक कलेक्टर थिले आउ पांड्यान विषय में जी अनुदान करी जानी जड़े दक्ष अफिसर पारंगम अफिसर दक्षता से प्रकाश कर रीतिनीति भाव में जमी महताब गाँ मझे तर लिखी दुर्नीतिटा को नीति परिवर्तन कर दरकार सी आस्ते आस्ते सारा देश में एका दोष देले हम सारा देश में दुर्नीतिटा नीति परिवर्तन हो गलानी एवं सुजाता देवी राजनीति रे से जे
महिला मानकर विकास करने एक्सपर्टाइज अर्जन कर सारी शासन सहित खूब पाखे रही से सब अनुभव कर अनुभवी लोक कि बर्तमान गोटे देखा जो मैंने सरकारी चाकरी रही समस्त प्रकार सुविधा सुजोग एंजॉय कला आसिक राजनीति में पहुंचते सब दल को गोटे दल नुहे से पिला दिन सबू त्याग कर लोके राजनीति करके लोक सेवा करने चाहते किंतु आउ किसी थोके लोक सब किसी एंजॉय कर सरकार सब सभा सरीगले जाए राजनीति माने सी धैर्य धरिक रही पार ना जो 35 वर्ष 30 वर्ष एंजॉय कले आउ बाकी तक समय एंजॉय न करके रही पार राजनीति को ही आश्रा कर तारी माध्यम आम से सुजोग सुविधा उपभोग कर जो पांड्यान कथा कले से जन दक्ष ऑफिसर दक्षता दिल बहुत लोक दोष दौरान नवीन पट्टनायक को मुझे एकमत हो पारे किंतु नवीन बाबू गोटे एकाटिया लोक ना स्त्री अच्छी ना छुआ अच्छी ना घरे एका कहारी ऊपर तो गोटे डिपेंड करके रहिबो ना नहीं कहारी ऊपर तो मनोफुला कर कथा कहबो नहीं जे देखला दक्ष ताको कार्य करि पारुची तारी सा पांड्यान सहित रहले सेतबे एते व्यस्त हमार कौन अच्छे तुम्हें जे राजनीति करुच तुम्हें लोकप्रिय हो जो दल लोक हो तो सुजाता कार्तिकेयन नेतृत्व में बीजेडी आगू जीव ना कांग्रेस भक्त दास नेतृत्व आगू जीव ना मत पचार तो कहूँ कांग्रेस आगू जीवा कथा प्रकृति में आप देखुं कि बीजेडी भी भविष्य अच्छी सुजाता को नहीं नहीं उभय सेटा उभय दिगरु आस्ते आस्ते रिजनल पार्टी माने सब राज्य दुर्बल हो केवल ओडिशा नुहे रिजनल पार्टी मान दुर्बल कौन ट्रेंड हम आगू को किसी कहीपर मोर विश्वास अल्टीमेटली बीजेपी कांग्रेस ही दुईटी नेशनल दल मजबूत होकर रही आंचलिक दल सब दुर्बल आंचलिक दल हमार डिसएडवांटेज केते देखुना आंचलिक हवा द्वारा जो करप्शन एवं सरकारी पैसा लोक पैसा दे भोट नवा विशेष भाव में सब आंचलिक दल जो बेसी है नेशनल पार्टी भर बेसी नहीं बर्तमान से मॉडलटा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है सरकारी पैसा खर्च करी से सुभद्रा हो कालिया हो मालिया हो टालिया हो करी पैसा खर्च करी लोगों को कहूल आप संबलपुर ऑल इंडिया ये जो एआईएमएस गोटे रिपोर्ट बाहर कर सुभद्रा टंका जो दि जाऊँगी प्रोडक्टिविटी यूज मात्र 21 ना 23% हो माने नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर 75 आई एम स्टडी आई एम सर संबलपुर ए 8-10 दिन तक बात पेपर then what are you driving at the expenditure done by the government is invested in non-productive way as long as the state expenditure or resources is spent on a productive way प्रोग्रेस हम नहीं पूरा लास्ट क्वेश्चन स्कूल ले कौन स्कूल सरकारी स्कूल कई पिला पाठ पढ़ुना मुझे हाईस्कूल पढ़ुला आम क्लास आम स्कूल 400 पिला थे एवं जाइए स्कूल पचार 80 पिला कहीं सरकार गोटे नियम करना जी सरकारी स्कूल पढ़ो सी सरकारी चाकरी पाए जी सरकारी स्कूल पढ़ो से सरकारी स्कूल पढ़ो तुम्हारे पैसा अच्छे तुम्हें जाओ जाओ कॉर्पोरेट सेक्टर काम करो अदानी अंबानी पाखे काम करो सरकारी स्कूल जे पढ़ो से सरकारी चाकरी करे सरकारी स्कूल क्वालिटी इंप्रूव करबोनी आम बेले जो जो मास्टर थे पाठ पढ़ुले ये करते जो मैंने से स्कूल से कॉलेज रू पास करके आए इंजीनियर डॉक्टर होते कौन खराब थे से सरकारी स्कूल तो पाठ पढ़ुले सी तो साई इंटरनेशनल किट स्कूल पढ़ुले तो मुझे आप शिक्षा को गुरुत्व देवेनि स्वास्थ्य को गुरुत्व देवेनि खाली कार्ड देकी कहबे तू 5 लाख टका देलु 10 लाख टका देलु अगेन दैट इज एक्सप्लॉयटेशन रियल पाथ रे काम करी शिक्षा यूरोप रो किछि देश शिखवार अछि चाइना रो किछि शिखवार अछि चाइना को अपन छुई पारे गांधी जी जदियो हाई मोरल से कहते
कौन कहते आप मन थो କୋଉ କଥା? man is born free, he should be given all freedom। ହୁଁ एटा हला गांधी नीति। माओ सिंह कौन कला the most mischievous man is man, he should be whipped and whipping करके चाबुक काम मारे। करा हाँ ये कहला नहीं फ्रीडम दे हाँ मनीष को स्वाधीनता दिया। तो सर मोर लास्ट क्वेश्चन आपन को रहइबो आपन जीवन दर्शन को दुई लाइन रे आपन समअप करिवे जीवन आपन कोन सिखैला 84 वर्ष बयस सुनतो जीवन शेष पास रे जीवन आपन को जीवन प्रति गोटे आसी गलानी नहीं नहीं शेष पास नेचुरल आई एम क्रॉस 80 एवरेज अवश्य longevity period has increased in our country in comparison to मनीष माने अधिक दिन बंचुचन आ इमोर्टालिटी प्रोजेक्ट ऊपर काम चलछि मनीष 120 वर्ष 21 वर्ष बंची पारिबो आईए आसले तो से कौन करिवो कहि पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन करिवो कहि परबो मनुष्य को केते मनीष मरिबो कि नै से आ मनुष्य को पंगु कर दो हां ब्रेन को पंगु कर दो तो मो बाकी जति समस्या राजनीति छड़ा तो मो किछ कर परबी नै आउ किसी जना भी नहीं मते व्यापार तो छाड़े 1980 आप पुणी इलेक्शन लड़िबे राजनीति करिबे इलेक्शन छड़वा इज नो मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी राजनीति करि चलिबी लोकंगर सेवा करिबी एवं राज्यर केमि उन्नति हो सेति पई मोर बाकी तक समय खर्च करी तो जीवन दर्शन गोटे सेति पई एमएलए हबार किछ आवश्यकता नाही किबा एमपी हबार किछ आवश्यकता नाही ऑल्दो this system empty hegalani unless you are in democratic process somebody you cannot deliver immediately jeti pari seti karbi seti pe gote trust chai kali mo bappa dada ga na re gote trust chai kali sedon bisata udghatan hala ब्रज बंधु नित्यानंद पद्मलाभ ट्रस्ट से ट्रस्ट माध्यम रे गरीब पिला को शिक्षा दबा ये भल साहित्य सृष्टि करुच्ची ताकू पुरस्कृत करवा सम्मान दवा ये भल खेलुची ताकू सम्मान दवा ये भल चाष करुच्ची ताकू सम्मान दवा आम ओडिशा जो भल काम गुड़िक करुच्ची रक्तदान गछ लगा भल जो काम करुच्ची सेमानकु सहयोग करवा एई भली कार्य रे मु निजको नियोजित करके निजको आनंद उपभोग करी बोली चेष्टा कर चिंता कर। तो जीवन आपन कोन सिखेला लाइफ फिलोसफी आपन को to serve others and you get the maximum pleasure शेष लाइन टी बहुत इंपोर्टेंट आपन हो तो आउ तीनटा कथा कहि दै चंती बही भितरे जे जीवन रे कोन लक्ष्य होवा दरकार आपण मो बही रो लता मंगेशकर को कथा पढ़ी दिबे दैट इज आई लाइक इट कोन अछि जीवन रे जदी मु तो भगवान दौन खाया दौन गाड़ी दे मोटर दे सब दे अन्यर सेवा करी अन्यर उपकार करी किसी आनंद उपभोग कर से आनंद छाड़ आउ कौटू बड़ आनंद नाई कोटी टका देले भी से आनंद मिलबो गोटे गरीब लोक को साहाय्य करी मनीष करवा आपण देखिथिबे हमर जो पेंडाल ले समस्त कहले मंत्री डाक गवर्नर को डाक आको डाक ताको डाक बहु नला जो साधारण लोकटी असाधारण कार्य करची सेही माने होबे मोर अतिथि आपण करी मते देखेले हाँ जो साधारण लोकटी गरीब ऑल डॉक्टर सेठी माटी काटू तोरे से ये बाबू जे हमर कैनाल खोली पानी देले जो स्त्री लोकटी देखले मुड़ी बिकिल एमाने समस्त समाज रो तळु आछे साधारण लोक जने साधारण लोक असाधारण काम से कर परछन्ति तेणु से आसंता पीढ़ी लिखिली अरे पिला माने तुम साधारण हो पार गरीब हो पार जाए पार तुम असाधारण व्यक्तित्व हो पार जदि चेष्टा कर निज बल हम राज्य भी भल हम। बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त पट्टनायक समय साक्षी रहा जे आपण जहाँ सब करें समय आपन को साक्षी भाव में आगामी पीढ़ी पाखे रखिबो जे निरंजन बाबू या करथिले इतिहास आपन को दृष्टिकोण रे देखिबो समय साक्षी पढ़िला परे आपण निजर ओपिनियन भी रखि पारिबे निरंजन बाबूंकर
ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏବଂ এই ইন্টরভিউ সম্পর্কে ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର କଥାରେ ଆପଣ କେତେ କନଭିନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି, କେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଦମ ଅଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଯେ এই ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ।